hit. Nice hit. Go CD. Nice one. Dalawa pa rin. Fake. Tayo pa. Okay, bomba. May bomb nga yan eh. Yan yung pumira kaya ano. Ready. Wait, ready north. Patay siguro. Patay ka naman. North ready. Ano ba? Ready. 3, 2, Over the wall ko na. Okay. Back to back yun. Kahit Southeast city. Yun Sarado. nakikita. Ay, bawal pala. Yan, nasasap. Line time lang pala yan. Tulak ng uso mo. Guardians on front. Guardians on front. Dito tayo, DPS. Guardians on front. Guardians on front daw. Dito on the skull marking. 3, 2, 1. Hit. Nice hit. Southeast city. Walking up sila, walking up. Ready, keep quiet. Southeast. Keep quiet. Okay, hold on. Nakidnap. Ready on the wall in 3, Bam. 1. Sa bomba. Nag-drop kayo? Hindi. Hindi. Ready dito sa choke? Pag guardians lang ako dito. Guardian, on me. Jay, Sayang. hindi ka alam ko naka-bedrock pa. Ready. Wag sa wall Wag didikit sa wall. Abot kayo dyan. Wala May na bomba sila. Uy. Daan din. Careful bomba. Wait, Bomba. Uy, Ito na, gold. tigin kayo sa mark nyo. Nauwa na kayo. This block. Baka western? Ulit kayo doon. Pulling yan. Galing ko Engaging. Southeast. Ayun na sila. Ayun na yung another blob ah. Palapit na. Ano yun? GTD yata yan eh. Ay. Oo. Huling na sila. Anong guild yan? Namatay ba sa atin? Wala. Western. Siguro. Pang set yun. Mutiny? Mutiny. Ayun na sila. Dito Makatch kayo dyan. Makatch kayo dyan, Gaupeng. Ready north in 5, 4, Wala pa. 3. Wait. Okay, 3. Yes. West. Nice hit. Go back southeast city. Nice, wala namatay. Mas malay. May nakidnap na naman ata. Wala. Tell me city. Yun. Kung may GE tayo kanina. Wala. Si Julius. Sivit. Inchap. Ready north. 3, 2, 1. Etong dita. Wait, go back sa this. Terry. Kalong-kalot, ah. Terry, go back. Terry, color na! Here. Okay, nice. Ready on the choke? Ready? On the choke. Nice one. Nice defensive. Inap. Pahel. Patay si Kuala. May si Kuala pa sa feed up. Side. Go east side back. Ayun, may nabasagel na. Yan. Kita nyo, di kayo nagdubulo. Check nyo OC nyo. Itinap sila. Ready on the choke. 3, 1. Drop on the choke. Nice hit. Itinap pa. Itinap sa ito. CD. Ready? Ayan na, direct. Andyan na. Okay, sa west. Westwall daw, Westwall. Westwall, dito. Diyan ang content ko. Go back sa atin. Walang putsin no 3. Go back sa atin. Sino gusto? Igagi, Paldo. 7-3. Tagaw muna. 7-3 na ano yan? Ready on the bedrock. Bridal. Lapit kayo. Looking. Fake. Madam. 3. Ito, naka-button mount. Madam. Patay si Uncle. Nakidnap si Uncle.
Hindi, huwag kayo dyan sa wall, huwag kayo dyan sa wall. Stay back, stay back, stay back. May pambiyan sila. Okay, go north, go north. Jump north, jump north. Ay, kailangan ko yung food. Bigay ko na. Wait, Kabot tayo dyan, Derek. 3F. sige, sige. Ingat ha. Go back sa this. Sinong walang boots? Sino 3? 3. No 3. Trade mo ako. Gago, nakasunod sa... Nasa ano mo, west side mo ah. Mounting up Left sila? side. Ata? Northern Constellation, sumisilip Ano? na. Mabasag na. Mutiny sa north. Dating na yung Sa north. northern. Naka-mutiny. Ay, wait, wag. May Go tao. for wave fight. Tao sa west ha. Labos kayo, ante. May tao pa rin sa west. Arirang na to. Labos, ante. Constellation to. Bangon niyo sa kanila. Nag-engage siya sa akin, nag-engage siya sa akin. Arirang looking sa atin ah, from east. Go back, go back, go back. Arirang from east. Arirang from east. Wag daw. Masandwich tayo, direct. Ready? Wait. Dito sa earth rune. After guard rune. Diyan kayo sa well. 3, 2, 1. Hit. May next. Sige. Uy. Yes. Muntik. Okay, aray ko. Care. Sige lang. Namatay ko na. Ping. Nahuli ako man. Yan, drop on me. Malayo ka. Layo. Huli na, bigay ko kay madam. Derek, nilayo mo. Sige. Buti na lang na trade. May 7. Okay, labas kayo. Wala tayo dalawa ditang. Labas kayo. Dito, north. 3, 2, 1. Drop sa akin. Nice hit. Nice hit. Go back sa atis agad. Parbi na ako madam ah. Sige, di ako naka-assassin hood. Wait, shop, west. Go west. Headbutt in 3, 2, 1. Drop sa akin. Drop on the ground. Nice hit. Go back sa atis. Naging gigs sa akin. This one. Inching up sila sa sa Bomba. northeast side gate. Inching up sila dito. Kiniklear nila yung yung guards. Ano naman yan? Ready. Nung di pa yung mutiny. Second wall. 11 day na lang yung kalew. 11 day na lang yung kalew. Pasok yung mutiny. Shop, east. 48 mutiny. Kaya ba natin east? Nabomba sila. What's east in 3? After the guard run. 3, 2, 1. Headbutt. Kill them. Nice. Go west. Go back west. West, southwest. South. Si Sir. Ready kami. Ready. Pinatay sila na ito eh. Nakabomba na naman. Oo, dalawa. Ikay. Loot nyo. Bigay nyo mamaya. Uy, wag kayo lahat mag-loot kaki. Nice one. Go back city. Hindi ka sa wall. Na-earth rin sila. Nandyan pa yung 8.2 na stew. Go east nga. Go east. Nasaan yung kalaw? Ayan, fighting sila. Go east. Red, Careful ah, baka pinukul kayo ah. 2, 1. North. Kite agad. Nice hit. Go. Kite. Pat. Ang galing ng cleanse ko. Nice. Wala. Patay yung bomba natin ah. Di masyado sila masakit na. Dito ko ako guys. May is. Pasok. Ikaw, ako ko. Buti na. So, hindi ko na rin naglalag. Tapos pag may naglakad, engagean natin ha. Balik ka na, Derek. Hindi naglalag, okay? Nag-aura farming. Pag andun nga ako. Sisig, ready. Cleanse na. Uy, sa wall. Ay, ready ka. Ready. Ganda siya. Bomba dyan. Ready north, okay. 3. Wala na ako. Okay. Shit, wala na yung player. Ayan na, looking na.
Wait lang, dyan. Luki na, luki, 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 luki. Dyan lang kayo sa loob, dyan lang kayo sa loob. Dyan lang kayo sa loob. Giga ka. Patay si Gyu. Patay ka Gyu. Gagi na kidnap. Defense. Kahit agad, kahit agad, kahit agad. Gyu! Gyu! Nasa Buhay pa si gitna! Gyu? Gyu! Buhay Si siya? Gyu! Si Gyu! Ligtas niyo si Gyu! Gyu! Pasok ka Sige. sa Gyu. Sige, Wala na, wala na. Sana dito ka na lang tumakbo si Gyu. Okay lang, okay lang. Uy, pati ako nabomba. Hit me on the choking. 3, 2, 1. Hit on me. Hit on the ground. Hit on the ground. Hit on the ground. Nice hit. Keep Patch nyo, patch nyo, patch nyo. Guys, dalawa na matrik. Patch nyo. Bomba ako? May bad? Heal, heal, heal.